afternoon, student. How are you today? I'm fine. I'm fine, and thank you. In this occasion, I will explain about minimal pairs. Now, in here I will explain about it. Pronunciation. Pronunciation is one of the language components in English which is needed to be learned to support the development of language skill mastery of the students, especially in speaking, and it holds an important role in English teaching since most of country has totally different pronunciation called Indonesia. Jadi di sini pengertian dari pronunciation yaitu salah satu komponen terpenting di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengembangkan suatu skill, yaitu khususnya speaking skills, skill berbicara dalam bahasa Inggris dengan benar dan tepat dengan menggunakan intonasi, stressing, nada yang tepat. Nah, pronunciation ini pronunciation ini sangat mempengaruhi terhadap kita ngomong berbahasa Inggris sehari-hari. Jadi kita salah mengucapkan suatu kata ataupun kalimat, maka artinya akan berbeda. And then we move about minimal pairs. Do you know about minimal pairs before? No? Okay, I will explain about it. Minimal pairs is a minimal pair or close pair consists of two words with sounds that are very similar but have different meanings. Jadi minimal pairs adalah kata yang terdiri dari sedikitnya dua kata yang memiliki suara baca yang berbeda serta suara baca yang sama serta memiliki arti yang sangat berbeda. Jadi kita di membahas similar pairs ini kita harus benar-benar tahu atau benar-benar mengetahui tentang cara baca suatu kata ataupun kalimat. Nah, jika kita salah membaca suatu kata ataupun kalimat, kita dengan tidak sengaja akan mengubah meaning atau arti dari kata atau kalimat tersebut. Nah, in addition to the minimal pairs of vowel and consonant provided above, the first one is quantity, the second is tone, and last is stress. What is the quantity? Jadi quantity itu jumlah suku kata di dalam kata tersebut. Jadi di dalam minimal pairs itu kan ada perbedaan ya, ada dua jenis, yaitu minimal pairs of vowel and then minimal pairs of consonant. Nah, jadi quantity itu banyaknya suku kata di dalam kata tersebut. Yang kedua adalah tone. Tone adalah intonasi. Nah, bagaimana sih cara baca suatu kata itu dengan baik? Bagaimana sih cara baca nada baca suatu kata tersebut dengan baik dan tidak mengubah artinya sama sekali? Jadi kita membaca suatu kata itu dengan nada yang benar dan tentunya tidak merubah makna. Dan yang ketiga yaitu stress, yaitu stressing. Stressing itu tekanan ya, penekanan saat kita membaca suatu kata ataupun kalimat. Jadi ada penekanannya baik di awal, tengah maupun akhir. Nah, and the next I have some example of minimal pairs. In here I have 3 examples. The first one is shape and sheep. Nah, di sini pada contoh yang pertama saya mempunyai contoh shape, yaitu kapal yang berarti kapal, dan yang kedua adalah sheep yang berarti domba.
Nah, di sini disebut minimal pairs. Kenapa? Karena di sini mempunyai persamaan suara dalam pengucapannya. Dalam pengucapannya itu hampir sama dan memiliki arti yang sangat-sangat berbeda. Di sini cara bacanya yang pertama ini adalah ship yang berarti kapal, dan yang kedua ship yang berarti domba itu. And the second example, if I have life and live, sama juga sama yang seperti sebelumnya. Mengapa disebut minimal pairs? Karena dari contoh yang kedua ini merupakan sama-sama memiliki pengucapan yang hampir sama, suara yang hampir sama, dan tentunya memiliki perbedaan makna. Life itu berarti langsung ya, bacanya life and live. Life itu langsung, and live itu pergi meninggalkan. And then the last example is hit, beat, and beat. Ya, jadi pengucapannya itu beat and beat. And then for the next, for you to be more clearly about this material, I give you some exercise. In here I have two exercises. Di pelatihan pertama, the first I will read some words in this. So in here table 1 and table 2. Peraturannya, pertama saya akan membacakan kata dari di dalam tabel 1 ini secara acak, dan selanjutnya kalian akan harus mendengarkan secara hati-hati kata apa yang saya ucapkan. Lalu kalian akan menuliskan jawabannya di kertas masing-masing ya. Okay. I will read the words randomly, right? 1, 2, 3. Cat, but, uncle, brass. Okay, I repeat again. I repeat once more. Cat, but, uncle, and brass. Okay. Please, Via, read your answer, and then I will write in here. Yeah. Number 1. The first word. Number 1. Okay, number 1, and then number 2, and then number 1 or number 2 for line 3 line. Number 2, and then the last line number 2. Okay. So in here Via's answer, and then baiklah. Jadi ini adalah jawaban dari teman kalian, yaitu Via. Jadi mari kita koreksi bareng-bareng ya, koreksi sama-sama. Yang pertama tadi saya membaca cat. Ya, jelas ya, cat itu kucing. Kalau cat ini, kalau yang kedua ini cara bacanya cut itu akan memotong atau menyalip. Nah, jadi this is correct answer from Via. And then but, I say but which one? Column number 1 or column number 2? Yeah, this is number 2. Yeah, this is correct from Via. And then next, I say
say uncle. Yeah, I say uncle. Uncle. Which one, students? Column number 1 or column number 2? Okay, number 2. Yes, right. You're right. Yes, and Via's answer is right, number 2. And then the next is I say brass. Brass. Yeah. Brass. Which one, students? 1 or 2? 2. Okay. This is correct answer from Via. Give Via applause. And for next exercise, di sini peraturannya saya akan membacakan kalimat yang akan saya bacakan, satu kalimat yang akan saya bacakan. Nah, kalian semua harus mendengarkan secara hati-hati dengan seksama kata atau kalimat mana yang saya baca. Nah, nanti antara kalimat A ataukah kalimat B gitu. Terus nanti kalian tulis jawabannya di sini gitu. Are you ready, students? Okay, I will read the sentence, the first sentence. May the force be with you. Okay, I will repeat once more. May the force be with you. Okay. Which one the sentence that I say? Okay, please raise your hand to answer and then I will write your answer in here. Okay, Sari. The first sentence or the second sentence? The first sentence. Okay. The first sentence berarti 1.8. Ya, jadi benar. Ya, this is correct answer from Sari. Jadi tadi saya membacakan May the force be with you. Nah, apa sih perbedaannya cara bacanya antara kalimat satu sama kalimat kedua? Okay, I will read all sentence. The first is May the force be with you. And then the second sentence, May the force be with you. Okay, are you ready? Okay, I will read the sentence. 1, 2, 3. It's time to correct your boat. Okay, I will repeat once more. It's time to correct your boat. Okay. Please raise your hand. Please raise your hand that you find the sentence that I say before. Okay, yeah. Which ones? Point A or point B? Point B. Okay. Here to point B ya. Point B. Yeah. This is correct ya. Thank you. Your answer is correct. Ya, jadi saya sebelumnya membacakan kalimat yang kedua, yang B ya, yang point B, yang second sentence. It's time to correct your boat. Bagaimana cara pengucapan dalam kalimat pertama? Apa sih perbedaannya dari pengucapan kalimat pertama sama kedua? Gitu. Nah, in here I will read all of the sentence to find what is different about between them. The first sentence is it's time to collect your vote. Collect. Ya, jadi perbedaannya antara ini collect, correct, vote, and vote. Jadi mempunyai persamaan suara atau hampir cara bacanya itu hampir sama, tetapi memiliki makna yang berbeda gitu. And then for the last exercise, it's a good bed when it's light. Okay, I will repeat once more. It's a good bed when it's light. So, which sentence did I read? The first sentence or the second sentence?
Okay, yeah. Number 3, the answer is first sentence. It is the point A. It's a good bet with when it's live. Jadi perbedaan antara kalimat pertama sama kalimat kedua adalah terletak pada kata bet dan vet. Terus yang kedua like and right. Okay, thank you for your attention before to have learned about minimal pairs, and then for your assignment for today, you must practice with your friends in pairs. Yeah, you must practice with your friend in pairs. The first student must read the word in this table, and the second table, ya, di tabel kedua. Jadi murid yang pertama harus membacakan terserah mau membacakan kata yang mana, dan the second student must write or must answer what is your friend say gitu. Jadi yang murid yang kedua harus menjawab kata mana sih yang teman saya ucapkan gitu, atau kata mana sih yang teman saya ucapkan, ataukah ataukah kolom nomor 1 atau kolom nomor 2 gitu. Okay, this is enough for today. Thank you for your nice attention, and then if I have mistakes, please give some apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.